السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آیت نمبر 61 سے ہم رکوع نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبین۔ دو زیر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد وقف کی حالت میں دو زیر کی تنوین کو ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر۔ اصغر صاد غین را، صاد اور غین حرف مستعلیہ میں سے ہیں، اس لیے ان کو پوری یعنی موٹا ہمیشہ ہر حالت میں پڑھتے ہیں۔ را پر زبر ہے اس لیے اس را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کاف اور برا حرف مستفلہ میں سے ہیں تو ان کو باریک پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے تو را کو بھی ہم پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حمزہ پر زبر ہے اس لیے اس لام کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ خا حرف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ولا يحزنك قولهم۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف ضرور بالضرور کریں گے۔
वला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ हुवस्समीउल अलीम अला इन्न लिल्लाहि मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन हुम इल्ला यख़रुसून। नेकी को आगे बढ़ाइए, वीडियो सबको शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत में सुरखुरू फरमाए। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहार मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। आपका एक कमेंट हमारे लिए खुशबू की मानिंद है। अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनिय्य लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। कमेंट के ज़रिए हमें अपनी दुआएं भेजिए, शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत हो। वीडियो शेयर करें ताकि ये इल्म सदका जारिया बन जाए। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। क़ुल इन्नल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून मताउन फ़िद्दुन्या सुम्मा इलैना मर्जिउहुम सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश्शदीद बिमा कानू यकफुरून। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी वतज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अम्रकुम फ़शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अम्रुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़दू इलैया वला तुनज़िरून। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अलल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيम। अगर आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हों तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जदीद नूरानी कायदा ऑनलाइन कुरान एकेडमी में हमारे पास फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल स्टाफ़ और मेल स्टूडेंट्स के लिए मेल स्टाफ़ मौजूद है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत ही उम्दा अंदाज़ में कुरान पाक की तालीम से मुस्तफ़ीज़ किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान पाक को सीख कर उसको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।